Welcome to Math Learner. I am Jayasri. आज हमें डिस्कस करबा रीजनिंग रा नंबर सीरीज रो गोटे क्वेश्चन. चलो तो देखिबा 7 10 8 11 9 and 12 what number should next. एटा केमिति जानिबा हमें फर्स्ट देखिबा 7 10 7 परे एटा 10 अछि माने इंक्रीज हेजी इठी 8 डिक्रीज हेजी इंक्रीज हेजी डिक्रीज हेजी इंक्रीज हेजी एठी हमर कोन हो डिक्रीज हम गोटे सीक्वेंस रे चलसी इंक्रीज डिक्रीज एम चलसी. तो हमें देखिबा एठी केते इंक्रीज हेजी 7 रे केते ऐड हेले 10 होची ना 3 7 3 हेला 10 सेमती एठी हमर डिक्रीज हेजी डिक्रीज मतलब माइनस और इंक्रीज मतलब प्लस एठी -2 हेजी सेमती 8 रे केते ऐड हेले 11 होबो +3 simply -2 11 -2 हेले 9 सेमती एठी इंक्रीज हेजी 9 एठी 12 इंक्रीज हेजी मतलब केते इंक्रीज हेजी 3 इंक्रीज हेजी एठी देखो +3 -2 +3 -2 +3 3 2 3 2 एम चलसी तेणु करी एठी +3 पर कोन हो -2 मतलब 12 -2 केते 10. So answer is 10. ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन କରିବା 36 34 30 28 24 what number should next. एटा भी एग्जैक्ट सेमती हेजी केमती जानबा एठी भी अछि 36 देन 34 तामने एठी डिक्रीज हेजी एठी केते डिक्रीज हेजी एठी -2 डिक्रीज हेजी 36 -2 34 सेमती 34 एठी 30 माने डिक्रीज हेजी केते केते डिक्रीज हेजी -4 34 -4 हेले होबो 30 एठी सेमती 30 ରୁ କେତେ ମାଇନସ୍ ହେଲେ 28 ହବ ସେଇ -2 30 -2 28 ଏଠି ସେମିତି 28 24 କେତେ ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି କେମିତି ଜାଣିବା -4 28 ରୁ -4 ହେଲେ 24 ଏଠି କେତେ ଡିକ୍ରିଜ ହବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି -2 -4 -2 -4 ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହବ -2 24 -2 केते 22 एटा हला हमर आंसर. थैंक यू. जय जगन्नाथ.